Hello, sir. This is us before. Today is May 2025. Practice sa bakery. Bye. Hi sir, so karon is padulong may og ground kay nigsit kami sa practice sa bench learning kay magpractice pud sa mga demo kay ay amot lang sir so nagkakaon na jud ni sir tuyok na mga utok. Ay sir bye. Update you later. Peace nak. Sige lang, labay lang sir. Siya galing tayo. Hi sir, so this is me doing practice on break lang nagkadali ng water break lang. Balik lang sa big practice. Four, three, two, go.